so much. Linong ng plaza, dayon ay. 57. Sir, sino mo first time, sir? Yung linyala. Talikod ako, talikod. Level rin niya. Wala rin. Arosin niya ka lang. Shout out na, may gabi sa tanan nga viewers. First 5, talikod na ka mo paliyo kay gabi na. Hoy! Talikod na ka mo talikod. 13, 11, 38, 27, 27, 27, 27, 27, Okay, first, second game for the night. Rose versus Sweet pala. Lain galing nung Mandang Plaza, dayan. Ginagod-gahod. O, ganti ba tiyon? Second game of the night, Rusi versus Barangay Balaring. Ano niya akong sungadaan niya ng loudspeaker. Rebound. Bobo! Ay! Wala pa! Sabi ko, piyo na. Parehas mabala sa relasyon, abi mo ka muna, Ged, gali kay hindi. Ouch! Sakit ba? May hugot tayo for tonight. Shout out, Madam Joel Hunyo Susan, John Byron, Barangay Ginalare, Madam. Mayong gabi daw sa inyo. Huwag na ko nakabalik, kaya stop ako din Sunday. Ball for basket 2. Hoy, basket 2, buwangit. Wallace 2. 3, ay! Hop! Go, Rusi from LME. 3 basket! 5-2 ang score for Balaring. Go, Rusi from Almi Ivon de Kenya. Hindi tanan nga ginbayaan, pwede pa mabalikan. Correct! Pagbayaan, kaya bayaan ko na ginaya. Wala na yung pagduwa-duwa, mabalik-balik. Ano ka? Ga-recycle. Uy, nice move! Galing wala ma-counted. Ball for Rusi. Wala. Rebound. Up, there's a foul. Madam, shout out naman sa mga taga-Yolanda from Just Escleto. Shout out da sa mga taga-Yolanda. And sa Habitat, ara da si Mama. Habitat Phase 2, ara da si Mother. Why ka umpok ang bula? Wait lang. Shout out, Ma'am Vargas family sa Mambag-id. Mambag-id Doc. Thank you. God bless from That's Merle Vargas. Shout out na sa inyo sa Mambag-id. Daw kadalo, Madam ha, willing kumamata. Oy, yung buhangit, wala. Happy kaya sa life ko. Yung mga hugot lang gito yung kabaluman to na. 7-5 for Balaring. 7-5 for Balaring. And there's a foul.
Justin Jake Abarte, start na Tito from Ayisa. Basket up, out of bounds. Shout out gali sa amon Vice President sa Negros Mio exclusive si Light Chapter nga ready sa tupad ko. 3 minutes. Boss Randy. Out of bounds, ball for Balaring. Balaring, ball. Palawig ba? Good evening, madam. Watching kami di. Shout out kay Buwas pa kami. Dakpulis na sila. Shout out kay Larry, Raddy, Ray, Patrick, Enrique, Ikoy, kay Paul, Jason Escarre, Jeric, Luigi, Mark, Renz, kay sa Kalabihan, Mamba Idol, ka Madam ni Larry. Thank you so much. From Ernesto Moya Obano Jr. Basket for Lucy Wallace. Shitty na ang score. Wallace Shitty. First quarter pa lang kita. Nadugayan ta sa first game kaya nag-overtime. Oh! There's a foul. Tori Campo, number 27. On the free throw line, Wallace Shitty ang score. Utod pa na sila, magulang ko na siguro dahil break sa Tori Campo. Kevin, magulang na sana yung breaks, ang Tori Campo, magulang na nila. Andyan le, magulang niya. Shout out kuno kay Mara Tiponya from Janelle the Rit of Pitikniklik. Mayang gabi na sa inyo. Good evening, watching from Hinubaan. Wow. May viewers patagli sa Hinubaan. Mayang gabi na sa inyo. Thank you so much for watching our live coverage sa Ballers League games sa Subunga gabi. Thank you. Get. Madamo, kikis salamat sa amon mga supporters na. Shout out, nagli kay Vicky, photography nga nagay live subong no, wala hindi ko katanaw kaya ari ko di. Nagay live man ko. Shout out da sa tanan nga team Paangat admins. Basket for Lucy. 10-9 ang score for Balaring. 10-9. Sadya pagin mag-overtime pagin ni Be. 5 minutes. Hop. Oh, nice move. Basket. 12-9 for Balaring. 12-9 ang score. Good evening, Madam Janelle. May gabi ta sa inyo. Ay! Please like and follow ang iyang page. Pitikniklik aton mga upod na nga maniniyot sa likod airport. Nice pass. And wala pa, isa pa. Shout out, Madam, si JV Kagpo. Thanks from Jess Ecleto. Shout out da kay JV kag kay Paul. Good luck sa next game na pa sila for the win. Good luck, guys. From Che Mabatak Di Manalata. Lawig. Pitla makudang quiz ah. Next game mari-live lang ko. Basket, 3 points. Ay, iba. Abansin. Yes. Ay, 12 pa lang gali. 15-12 for Balaring. Atu. Ay! Out of bounds. Katutani ko, bataway. So, 3 minutes and 38 seconds remaining on our first quarter.
15-12 ang score for Balaring. Managlaan. Oh, basta stag magampang ka mo ya tawo ya. Pero lang ako makikita na ba stag na lang kahit man na tapos mo taga diri mo magsilaw. Sa piyak daw lang ang bangka. Tres! Uy, rebound sa foul. Hop! Wala pa. Oh, up! There's a foul. 15-12 for Balaring sa gihapon. First quarter pa lang kita. Balaring versus Rusi ang atong second game. Oh, nagagaway? Dumagaw pa. Game pasa. Game pasa ka na ba? Pass. 3 points. Basket. Wallace na. Wallace. 15 ang score. Uy, nice move. There's a foul. Uy. Second free throw. Basket. 16-15 for Balaring. Rebound for Balaring. Nice pass. Basket. Basket. 17-18 for Balaring. Shout out na sa kanan nga galang oh. Mas bakas na bata, oh. Score, 19-18 for Rusi. Oh, uy! Nice block. But there's a foul. Wala nakabateri, sis? Ayan na, wait pa na sing gano'n naman. Bar yan. Dulas, gini. Kita ka naman. Pero may kung may ano na yun, may charge. Ano ba? Para. Nice steal for Balaring. 22-19 ang score. Three points, basket! Wallace, 22. Real sa drama na yun. Wallace, 22 sa score. And there's a foul. Nakulang na tayo break side. 1 minute and 7 seconds remaining on our
First quarter. First quarter pa lang ah. 25-22 for Balaring. Nakuha nyo na nga daan ang abansin nyo. Out of bounds. Ball for basket. 27-22 for Balaring. 50 seconds. Oy! Ay, good. Lopez. Iya, continuation. Oo. 33-35 na score. Ano? Oo. Bali, duwa lang ka-game sa buwan. Yan eh. Uy! Shout out kay PS Shot. Ha? PS Shot Peter Diching from Samantha Dolorosa. O ay. Ball for Balaring. Basket. Ay si PS Shot. Galit Peter. Shout out sa PS Shot. Peter Diching yan. And the first quarter, 29-23 for Balaring. Shout out sa PS Shot. Peter Diching, ready ka gina. Puli na sa. May shoot pa sa buwa sa Sarabia. (29-23) for Balaring. End of first quarter. Second quarter, second five, Liog. Sir, second five nyo. Talikod na. Second five, talikod. Guys. Second five, talikod ka mo di danay. Talikod ka mo di danay. Diri ka mo, kay diri taon sa ano. 12 ka. Rose, talikod danay. 16. Second quarter, Rusi versus Balaring. 29-23 ang score for Balaring. Start of our second quarter. Tres. Why? Rebound for Balaring. Nice pass. Yes, and another follow-up for number 17. May gabantay sa dalawang mo. 31-23 ang score. Up. Up. Hoy! Isa pa! Ball, find another steal. For Rusi. Oh. Hindi ko kakita.
Uy, awas pa. Ball for Balaring. Kevin Artus. Nag-drive. Wala ka po si Sapagin. Wala sa giyabon. Isa pa. Basket. Kevin, ano ka? Garo-garoon sa black. 33-23 ang score. Pulo na ang abanse. Kabalaring. Uy, Uy! Miss Q. Ball for Rose. Si Rose ay nice move by Rose! Not shake. Bro. Wah, mo ka man na bisar? Kuya! One. Tres! Ball for Rose of Rusi. Basa. Uy! Pag mo yung magpundo, pag sila yung wala para may mag-amo pa na may pitek pa wala daw yun. Kapundo pa wala itong ahangin. Kailangan, mapost na nanay. Ball for Rusi. 33-25 ang score. 8. 9, 8, 7, Luti. 6, 5, 4, Basket. 7 minutes. Ma'am, pa-shout out kay Kevin Artus. Ang balasang ma'am. Ma-shot na kami. Siya na lang di ginahulat. From Joel de los Santos. Bayilan danay kay ka-basket ba? Ball for Rusi. Basket. 29-33. Galaot ang Rusi. 29-33 ang score. 6 minutes and 40 seconds remaining on our second quarter. Bay, ilang tanin si Kevin kay gampang pabaw. Nice one, Palma from Alami Alfon, the Kenya. Imo na gali. Imo na. Cute na. Bingwari ka mga ito. Sungad. Uy! Ay! Nagulat na sa no? 31-33 ay score. Dua na lang. Uy! 33-31. Dua na lang. Kung gusto nyo ganyan magpamasahe, may arita di blind massage sa kilid, sa kilid playground. Sa gusto magpamasahe, da? Manas nakapoy na kamo, da? Uy! Ay! 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 Ball for Balaring. Nice move by number. Uy, kabus. Saba basket. 37-31. 5 minutes remaining on our second quarter. 37-31. Yawan mo ko na pang-upload mo. Lagyan, wait lang na game na. Ito na. Nag-game.
Salang 1K. Violation. When edit ya. Pili ka, Joy. When edit akong picture ya. Prime lens lang ang baon. Sis. Prime lens ang baon. Arbas, 39-33 ang score for Balaring. Nagdako na liwat ang abansihan, nom na? Ay! Oh, wow! Short! Uy, isa pa! Oh. Out sa naka... Abi ko iya out oh. First loss ka, ano ba no? Si Teol ba no? Hashtag pa. Ito nawawala. First loss ka si Teol. Basket! And there's a foul. Si Rose. Gapundo pa na sa hangin eh. Gapundo pa pala sa hangin no? Bye. Ball for Balaring, 39-35. Nice pass. Uy! Malas ang tira ni Kevin ha? Basket. 37-39. Malas tira ni Kevin. Ano na quarter? Second quarter. Ma'am, shout out nagali kay Boy Barbers from Binungat. Shout out halin kay Sarge. Thank you so much. Boy Barbers from Binungat. What? Ano? Inainit na hindi ka nang ako galingan sis. Lapyo siguro. Up! Up! Uy! Good evening, Mans. Pa-shout out. Alfred Lumabang AJ. Shout out na sa taga-Balangay, Ginalara. Basket. 43-37. Shout out sa mga taga-Barangay Ginalaran from Fernando Santiago. Masala ka. 43-39 ang score. Ito naman din sa babaw. Ay! Ang bali mapa, no? Sa galing. Mapa 5. Balik mo na sa... Ara na sabog na sabog. Shout out na sa mga taga-Barangay Ginalaran. I miss you. Oh yeah, miss you. 46-39 ang score. Basket. 2 points. 2 points each. Pass the papers forward. 41-46 ang score. 50. Uy. Basket. 43-46. Mabuhay ka, announcer naman na. Ay, di po, gagid.
45, 46. What? Why kita? 5, 4, 3, 2, 1. And the second quarter, 46-47 for Rusi. Shout out ma'am from Silay City Fire Station. Thank you, God bless. Shout out na sa aton mga firefighters and ang tanan nga rada sa Silay City Fire Station. Shout out na sa inyo, Sir Carlo So Pelingon. Shout out na, sir. Shout out na sa BFP Silay. May gabi na sa inyo. Shout out Michael Hison Bagalion. By the say, kaya kinailili. Uling na tulugan sa guro ay. Sis, ano wala? Picture mo sa? Tulugan sa ay. Tuyo-tuyo. Lapyo-lapyo. Isa sa dagyang, oh. Oo, ay. Sino ni bata, oh, man? Uy! Bata mo diya rin sa tulugan, ay! Tita! Gawara diyan, ay, ang inapos. Uy! Salamat, ma'am, Pikachu. Shout out kay Nico Sabadisto. Sir Carlo, see you next week, ah. Bata tulugan ay. Lapyo gitu. Kani amo man ko na ba mas hindi na wala matulugan ah. Hindi ko na ya katulog ya magamo na yo. Sin ko naman nating mga anong pamilya. Thank you kitali hashtag and sir Eking Penuela sa pamahaw. Damugin nga salamat. Ay sino ni nabloso? Wah, yung isa. Ay, bula. Bula. Okay na ka mo, okay na. Hindi ka mo magpasaway kayo ng boy. Dua. Walang dua. Dali, buka, dali ka. Dali ka kayo, dali ka. Good eve, madam. Kindly greet your family. Labi na gid ang Centerville Boys kay Boss Anthony Boggs kay Boss Darwin. Mayong gabi da sa akon nga mga tropa da sa Centerville, no? Centerville Boys, I miss you. Sige lang kayo pitikan tagid ka mo. Medyo busy gid ang schedule. Chat ka mo daay. Shout out Dabi Madam from Malago Agri-Ventures, Edwin and Jason Bawang. Salamat sa live mo, Perme. Thank you so much.
Thank you, Gid, sa pagtanaw. May pag-giveaways ko na gali ha. Comment ka mo to sa akon nga pin post. May pag-giveaways ko mugs. Ni Pikachu, may 10 lucky winners. Sa aton 10K. Uy! 50-49 ang score. Basket! 52-49. Nice follow-up by number 12. Uy! Up! Pwede pinsa. Wow! Nice pass! 51-52. 51-52, there's a foul. Hindi na sana puli ng bata. Ito pa sa squad. Ara na sa. Kaya mo sa matulog. Up. Leaf. 51-52 ang score. For Balare. Ang akong grupo, Tunog Girls. Gapa, ano? Gapa pictorial. You this sweet sweet ba? Lol. 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 Dua ka tayo. Oh, kasi. 51-52. Wala. Rebound for Balare. Daan mo ko, Mags, madam. Time out, time out, time out. Intra ka mo sa akon para po. Time out. Intra ka mo sa akon para po. Lara daw sa akon pin post. May libre ko nga Mags pangatag. Libre nga Mags. May libre lang na. Subscribe na ka mo sa akon YouTube. Amo lang na. May entry na ka mo dayon para sa raffle. Maparaffle ko. Pulo ka Mags. Pikachu mag, syempre. Uy! Ay, tara! May parapo ko na mags, pulo kabilog para sa atong 10K followers. Uy! Out of bounds. Intra ka mo sa akong parapol. Kaya ibaligya ko na next. Traveling. Ay, ano to? Traveling. Maparapol ko, libre lang na yan. Basta subscribe lang ka mo sa YouTube. Dason, ipabaligya ko na. Nice pass. There's a foul. One time na nga akong raffle nga libre nga mugs. So, intra na ka mo. Kaya ang next ko ipabaligya ko na. Basket! 54-51 ang score for Balaring. 51-54. There's a foul. Arada nakapin sa page kung paano mag-intra. Just subscribe. Subscribe lang kamo sa YouTube and i-comment nyo lang ang screenshot nga nakasubscribe kamo para malista ko kamo sa raffle. Hasta na lang bala subong nga gabi. Mang lista na kami buwas. Either Sunday or Monday kami ma-raffle do.
Or ba si extend ko na Saturday, kay Sunday or Monday, paman kami man. I-check nyo daw nakapin post sa Pitikachu nga page. Ara dang mechanics. Basket. 56-51 for Balaring. I-check nyo daw pin post para ka-intra ka mo sa raffle. Mags na polo lang nakabilog. Libre na libre. Subscribe na ka mo sa YouTube page. Oy. Tama niya kaya ka palang gambula ba? Boy! Ball for Balaring. Red basket. 58-51. Third quarter na kita. Para na sungat ni Pakpak nga. Nice. Okay. Oh! Hop! Hop! Ball for Lucy pa rin. Hop! Blocking foul. 51-58 ang score. Third quarter, abansi ang Balaring. Oy! Malas yung matira sa mong kabaw. Malas video. Lo! Ginawanan nga mo yan. Hindi mo magkuhan. Aray! Saan mo ginan? Ang gahampang subong Rusi versus Balaring. Traveling! Guwapo ka mo, Biba! Nagkasahot na na. Uy! Basket! And there's a foul. Guwapo ka mo, Biba! Cute. 60-52 ang score for Balaring sa gihapon. Kulang gali ano. Kulang ano. 52-61 ang score. Metro Talisay, madam, wala pa. Wala pa din sila. Next game. Continuation games ang Metro Caglop West. Short! Ay! 54-61 ang score. Fourth quarter na kita. Wala pa? ang score for Balaring, 62. Ang next game naton is Lopez versus Metro Talisay, continuation game. 54-62. Fourth quarter. Ay, third quarter. Palangga, sorry. 54-62. Wow! Nice!
Time out. Yes. Masadya ang bota. 56-64 ang score. Bali, third, kag fourth na lang ang hampang sa Metro, kag Lopez. Oo, continuation game na lang nila. 30. Ay! Bakas ba? Kasi yan. What's up? What's ba lang siya? Time out! Time out! Time out! Ballaring! Score 56-64. Pivot, 56-64 score for Ballaring. Continuation game na lang nila. Third kag fourth na lang nila ang pango. Third quarter, 56-64 for Ballaring. Walo ah. play ball. Ballaring ball. Masadya ka mga hampang for tonight. Kaya gila tayo lang ang duwa ka teams. Nakabog. Buisit ka pa. 1 minute and 15 seconds. Goodbye, number 27. Outside. 53 seconds on the third, remaining on the third quarter. 53 seconds. Third quarter, 56-64 for Ballaring. 45. 14. Nice pass. Uy! Basket. 56-66. 3. Magic Johnson. 15. Basket. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. End of third quarter. 58-68 for Ballaring. Third quarter. Ang score for Ballaring. Thank you, Gay Dashtag and Sir King Penuela sa pamahaw. Thank you, thank you, thank you, Gay. Fourth quarter. Players, fourth quarter na, fourth quarter na. Ball. Ball for Rusi. Kevin, Kevin. Kevin ka.
Kevin, kaon ka? Hoy, bungol. Kaon ka? Dali na lang, dali na lang. 58, 68. Wow. 61-68 ang score. Tres. Short. Foul number 38. 61-68 ang score. Hop! Pa! Kaon ka? Bo, poor Balaring. Nakita ko na nasa baligan nila. Jesus. Wow, nice back! Yan na, 63. 62. Gali 62. Foul number 16. For 3, wala. Rebound number 3, basket. 64-70 ang score. Fourth quarter na kita. Shout out sa Team Price Gas. Good luck sa game, boss. No, in 68-70 ang score. Duwa na lang. 68-70. There's a foul. Shout out sa Team Price Gas. Good luck sa game, boss. From Ambert Aglobo Polancos. Shout out na sa Team Price Gas. Keep the fire burning. Amo na iya. Yumakan ba? Dito ka dito ko eh. Wala ka pa makapal. Wala ka pa naman ng ido, be? Ido. Ido na mga kapla. Hindi na kayo nakaboy. Nasa kaya nga daw, may kot. Baby, kung kayo may kita sa kurente, kurente pa kasi bang kapalapin, kapalapin ito. Bilas, game pa na. 68-70 ang score for Balaring. Duwa na lang. Ano yung kumain nyo? Ako pang gagawad ngayon sa likod. Ito yung gagawad ya. Ano na quarter? Fourth quarter na kita. Ay, wala pa. 68-70.
Fourth quarter. 71. Malakas ako ba? Basket. 71-68 for Balaring. Brasos tam. Ha? Siya taking brasos. Ginorder ko. Ay, wow. Mara na gasto ko ba? Nakita ko sa Buligan sila. Tigin doon lang. Top 1 ko sa... Nice follow up by Rose. 71, Wale, 71. Basket. 73-71. Wales, ang hampang. Patas-patas lang. Tres, basket. 74-73. Rose for 3. Oy! Ambul, arar. 7 minutes. Kaya na hindi ko pa lang kulay. Uy! 74-73 for Rusi. Nice pass. Basket. Basket. Sapagit. Nice point tayo, no? Time out. Rusi. Time out. Nice point tayo, no? Ay, lo. Ano ba? Magras eh. Then? Para siya kang moto. Now? Nawiran. Pagiguro ay. Ay, yung ko ay nila. Man, nalaman naman ako kapag mo. Kaya? Mawiran gabi mo. Mga basket naman, yung nabigay, ina-check out nila. For 74-77 for Balaring. Fourth quarter of the game. Tres. Wala. Rebound for Balaring. Tres. Rebound for Lucy. Foul. So number 4. That's a fire gali. Palman, number 3. Dribble the ball. 74-77 score. And basket. Pa-shout out lang sa next game. Team Metro TY from John Albert. Magbanwatch you, Joshua. See you in a while. Fourth quarter na kami, hindi? Uy! Basket. 79-76. Substitution. 5 minutes left to go. Basket. 80-76 ang score. 80-76 for Balaring. Uy, tres! Wala. Rebound for Balaring. Ay! Nagaw pa kadasay kay Rose. Uy, iya pagigyapon. Op! 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 Jumbo! $76-80 ang score. Pila time? 5-10. 5 minutes, 10 seconds remaining. Uy, wala pa. Rebound for Rusi.
5 minutes. 5 minutes remaining on our fourth quarter. Oh, wala pa. Oh, rebound for... Up! Nadanlog. 4 minutes, 47 seconds. Bola, Stoy, bola. 76-80 ang score for Balaring. Uy, nabuyan. Out of bounds. Panginwala ka pa. Press! Basket! Karigin na sa jagin eh. 79-80. 79-80 ang score. 4-3. 4-3. Oh! 4 minutes. There's a foul. 81-80 ang score for Rusi. 81-80. What basket? $81-82 for Balaring. 3 minutes 46 seconds. Sana lang. Blom, so. Sana lang. Sana lang. Mati mo kisyan. Isa na lang. Ako na mo. Dapat lang, patigap na. 81-84 score for Balaring. 81-84. Ay, 83. Ang sabi yak, 83. 83. 14. Nice pass! Basket! 2 minutes 55. Madang shout out kay Kevin Artus Pagwapo sang Roma from Carlo Lupo Canilla sa Tuso Nagampang. Ay! $85-84 for Balaring. Nice game! Makashoot manggid sa ba? 2 minutes 13 seconds remaining. 2:13 remaining. Lawig pa. 2:13. May last part. No? Last part na mo. Ay, last game. Last game. 2:13. 2:13. Remaining on our fourth quarter. 84-87 for Balaring. Maang pa-shoutout kay Fox nga Galantaw da from Saudi.
Budadera. Shout out kay Fox nga. Ready ka lang tao. 3. Last 2 minutes. Last 2 minutes of the game. There's a foul. 151. Penalty, both teams. Penalty. Gapamersa na sinong boy. Tadi mo libre mo ba? 1 minute 51 seconds remaining. Nice Kev. 84-89 ang score. Rebound for up out of bounds. Shout out sa naka number 28. Shout out number 28, idol from Mia Pelaez de los 130. 84-89 for Balaring. Oh! Wala na yung friends ng pata. Nice! Nice! On! Wala na yung friends ng pata. Rose. Tres. Wala. Nag-fail na to. Tres. Wala pa. Eighty-six, 89 ang score. 1 minute 7. Bakas kid madam kay Kevin Artos ba from Carlo Lupo Canilla Sarazaw. Both teams wala na time out. Eighty-six, 89. 1 minute, 14. 5. Yes! Short. Out of bounds. Out of bounds. Mama, anong names ang number 28? Sino number 28? Ang taas? Hindi ko kabalo. Sino nga lang? Oh, seconds na lang. Wow!
Ubos oras. Ubos oras. Hindi ko kabalo ka name sa number 28. Ay! There's a foul. Ang number 28, amo na ang taas, oh. Amo na number 28, ang taas na kablo. Possible na number laing na number 28, oh. Donut kaganahan. Mayong gabi, Fernandez Love. Thank you so much for watching. Ay! Wala pa. 13 seconds. 13. Sadya kaya ano lang oh. Laot tayo lang oh. Basket. 90-86. Congratulations, Balaring! First one! Yes! Congrats! Nakadaog ang game! Yay! Congratulations! Congrats number 28! Ano ko na name mo ko no? Ha? Dennis ko na dam! Dennis ko na Dennis! Shout out Team Balaring! Congratulations! First win! Sadya. Best player of the game! 28, Sir Roldan. 38. Roldan! Sir Roldan. Best player of the game. Mapapicture ka, sir? Ikaw, sir? Best player of the game, Sir Roldan. Sa babaw lang, sir. Mapapicture ka to, Danay. Congratulations! Dennis ko na down. Dennis ang iyang ngalan. May na-crush niyo siyo sa live. Number 28. Naka-blow ko na number 28. Number 28. Ito, number 28. Number 28. Dennis ko na yung ngalan. Dennis. Naka-blow ko number 28. Dennis yung ngalan. May live ko din eh. Congratulations! Relive lang ko. Last game, Lopez versus Rosie. Thank you.